हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई होप आप समस्त भल रही मुझे भल अच्छी तो आज सकाल सकाल हो जाए आप देखी पारे माहौलटा तो आम आज बाहर पूरी श्रीक्षेत्र धाम प्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन पाई तो चलते केमती आम जाऊँ कौन देखु जगन्नाथ दर्शन कराई जर्नी स्टार्ट A few moments later. रेस्ट टाइम अधा बाट आम ए जीवु बाहर पड़ू सब गाड़ी रेस्ट नहीं हम पानी फाणी सब पीबे सकाल सकाल हो गला चाह पीउछंती हमर संसार खरा दिने चाह पीउछु तो गोटे खाया पीया सरची बाटर जीव आहरी अनेक बाट जीवार अच्छी बहुत दूर तो कथा हो बसिक आप बसी पड़ीचु ये है आम ड्राइवर बाबू रमेश भाई कहला रमेश भाई को कहला तू सारा हीरा ये बाबा 8 नला वीडियो करो बाबा ये सागर बाबा राम माता मनस्कामना बनो प्रकाश मनस्कामना बनो पिट्टू मनस्कामना बनो सिल्लू प्रभाव मनस्कामना बनो
प्रभु श्री जगन्नाथ धामरे ओह्लैलु ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛୁ ଏଠୁ ବାହାରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ ଭବତୁମେ ଆମେ ଆସି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଗାଡୋଳା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗାର ସେ ନେତକୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଜଗାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସହ ସେ ମହାବାହୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବାର ଆନନ୍ଦ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗାର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ରଖି ପାଦ ପରେ ପାଦ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ସାଥୀମାନେ ଆଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଚାଲିବାର କିଛି ମଜା ନିଆରା ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ ମିଟୁ ନା ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ जय जगन्नाथ स्वामी नारायण बर्तमान आम प्रभु जगन्नाथ बड़काम केन्द्र उपस्थित एवं आम चतुर्थ दर्शन जगन्नाथ आसिलु जगह दर्शन सारी देखिपे जगार दर्शन सारी आपण मैंने जदि के आसती पुरी धाम तो
निश्चिंत भाव आपको बहुत खुशी लगे ठाकुर महिमा लगिले ही आप आसीपर भोग किना चलती ठाकुर भोग आनी भोग आम सब कि बाहर कोणार्क चलती भोग किना भोग किना चलती ठाकुर सारी बाहुड़े घर कोणार्क निमंते मोर भी ये भोग आम आसी गाड़ी पाखे पहुँच जाइए गाड़ी पाखे आसी पहुँची जाइए आम भोग हाथ अच्छी कौन है गोटे को खाइदा दियो 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 5 टका दियो वर्तमान ठाकुर दर्शन सारी फेरुचे देखी देखी मोटा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एबे कोठी जी आमे एबे चली आबे कोणार्क